kanang mga lukay basig wa mo kay baos meaning ana nganang lukay ba kuha lang mo ana nya musangko ra nas tuo-tuo nga igong mag-blessing butang din yung pultahan para di mo suod ang yawa di mo maigos kilat nana no di na mao ha kanang lukay duha na kabuk meanings unsa may una nga gidawat nimo si Kristo nga mosulod sa imong kasing-kasing sama sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem nagwarawara sila lukay kay gidawat nila si Kristo pero karon gidawat sa kasing-kasing ang sunod nga meaning nga magpakamatay ta sama ni Kristo martyrdom mo na nga itong mga martyr samang Pedro Calungsod Lorenzo Ruiz na aginang lukay ang palma ibutang na nga rin silang dughan simbolo na sa ilang pagpakamatay ni Kristo muna sige mong warawara pa-blessing mo ana pasabot ka sige kag ingon patyan ako niya ang pari mo dool dayon o sige karon na ka patay na ka ay kanang patay blessingan man na di ba blessingan o mo na inig warawara ninyo maigo kay mos bendita pasabot patyon no na ka pero dili tingali patay nga karon dayon patya ang imong garbo patya ang imong sala patya ang imong pagka-selfish